अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मेहरान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, जैसा कि आप ये देख रही है, इस तरीके की पोएट्री वाली वीडियो बनाना सिखाएंगे। और ये वीडियो टिकटॉक पे या स्नैक पे बहुत ही ट्रेंड से चल रही है। अगर आप इस तरीके के वीडियो बनाई और डालेंगे तो उम्मीद है कि आपकी वीडियो ग्रो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक ऐप्स पर बनानी है, कैपकट पे। वीडियो कम्प्लीटली देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई आने वाली वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की तरफ। اوسې په ګټه نه یم، اوس مې په تاوان په کار دی. ما ته زما هغه زاړه انډیوالان په کار دی. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out